Dakle, pošto me video sekcija za početak tražila da ispričam emotivnu priču o Brucošijadi, ispričat ću doživljaj sa svoje prve Brucošijade. U to vrijeme se još nisam učlanio u ksetu, članio se taman iza Brucošijade, jer su bile taman pripreme za Brucošijadu u tijeku. I najemotivniji dio te priče, da sada pristojno izrazim, da sam uneredio prvi red D1 dvorane. Dakle, koliko ljudi se za vrijeme svog studija može pohvaliti da je uneredilo prvi red D1 dvorane. Znači, karte su rasprodane. Nažalost, situacija je takva, imali smo 4000 karata u slobodnoj prodaji, više nemamo. Ljudi su znali, bila je dugo očekivana Brucošijada, nakon 6 godina vraća se na fer. Mi smo im govorili, kupite na vrijeme ljudi, neće biti, bit ćete tužni. Mislim, to je ono, na YouTube je još bilo karata, ali za Brucošijadu fera nema više, ono. To je tužno, znači, Sony Bono ne bi kartu dobio trenutačno sa Brucošijadu. Jedno što se može učiniti je doći u 8 ujutro, stati u red, jedan oči naš izmoliti i nadati se da će se dobiti bar jedna karta. First or second day, everything was going in my way. I was young and dumb, till I started playing with me. So I said to me, this is wrong. Shouldn't fight with her 'cause she's too strong. Still everything I ever wanted to do was to waste my time with you. I just didn't have enough supply. Sometimes almost there. Never really wanted to make you mad. Never no frustration is alright. Nothing with the secret road man cry. Still everything I ever wanted to do is to waste my time with you. With you. Kino klub jebote! Dakle, eto, mi kao glazbena sekcija bili smo zaduženi za nekakav raspored, slaganje stage-eva, dakle sve vezano uglavnom uz onaj koncertni dio te Brucošijade na svim stage-evima koji su dakle bili, sva tri. I
mi smo bili dakle, zaduženi za nekakvo planiranje toga svega, za samo slaganje, dakle ono fizikalija, logistika i naravno raslaganje poslije, sve što ide uz to. Tu su pomagali stvarno svi ljudi iz svih sekcija, ne samo dakle nas kao glazbene, već i tehničari, svi koji su se našli pored. I to je bilo dosta zahtjevno, dakle oprema je došla u zadnji čas pošto je na fakultetu predavanje taj dan. Došla je na večer u četvrtak i praktički cijelu noć smo slagali sva 3 stage-a, što dakle od početka naravno. Tu se dalje stvaraju komplikacije u vidu sam prostor nije zahvalan ni za što drugo osim za obitavanje studenata po danu. Dakle, nizak je strop, to sve utječe na zvuk, utječe na rasvjetu, ne možete dići stage previše u zrak jer ljudi će glavama udarati po stropu, dakle to je već, ice je malo viši ovako pa morali smo i na njega misliti. Pa dakle, da budem sada iskren, zašto Brucošiada nije bilo na feru, čisto da sam zabilježen, pošto sam diplomirao, boli mi briga. Samo uprava faksa nije htjela preuzeti tu odgovornost za Brucošiadu, jer se ipak reče događaj na kojem se sakupi realno oko 5000 ljudi koji tulumare na prostor koji baš i nije adekvatan za to. Druga priča Brucošiada je da se Brucošiada u tom periodu održavala u studentskom centru, 2 godine u Pauku i 3 godine u samom studentskom centru, ili da, 3 godine je bilo u samom Savskoj 25, koji istina nije ništa adekvatni prostor pa nije bilo problema. Nažalost, ovisno uprave fakulteta i doživljaju ljudi sa fakulteta, neki eto ga razumiju Brucošiadu, neko ne. A Brucošiada je događaj koji je jednostavno isto karakteristika fera. Ako ćemo pričati o nekakvoj izvrsnosti fera, onda svako treba u to vrstiti Brucošiadu. Zato što je stvarno događaj koji je iznimno dobar, koji odrade svi ljudi, dakle tih 200-300 setovaca apsolutno volonterski i koji popravlja sliku samog fakulteta. Jer dakle, fakultet ipak ne treba biti ustanova poput ne znam, nekakvog šaltera gdje ljudi dolaze po svoje diplome i ispite, nego malo nešto više što će ponuditi ljudima. Što je priča i samog kakseta, uzeš obzir Brucošiadu, ona ipak recimo malo šire kruga, za širi krug ljudi osim tih 200-300 setovaca. I da neko prisustvuje samom organiziranju Brucošiade, mi će svjesni toga koliko je napora i truda uloženo u to, i iskustva prethodnih godina koje se sakupilo ovdje. Set sam nema dovoljno opreme za pokriti cijelu Brucošiadu, ni što se tiče dakle, nekakve rasvjetne opreme, ni što se tiče razglasa, ni što se tiče samog dakle, tipa stage-eva i takvih mjesta, dakle fizičkih, konkretnih namještaja, ajmo to tako reći. To se sve dogovaralo mjesecima unaprijed. Mi smo imali tu sreću što dosta ksetovaca radi na takvom nekakvom području, planu sa mnogim firmama koje se bave sličnim stvarima, pa smo imali pitat koga i otkuda se raspitati za svu tu opremu i nabaviti. Naravno, to sve ide onako, piva 2-3, sastanci po birtijama, kako već to treba biti. Zna se da najbolji sam ja, ti nisi najbolji, to moraš znat. Zato nemoj zajebavati, nemoj strat. Iza leđa govoriš da najbolji si ti. Ne govori gluposti, nemaš pameti. Dobit će po prnji, aj pođi doma. Grba može doći do koštanog loma. To je fraktura po cijelom tijelu. Aj pođi doma, pođe poslu. Amo crtaš, draftaš, prošetaj. Ovdje su veliki i mali, ne smetaj. Pitaj ljude, neće ti oni kad ih pitaš. Ko je najbolji? Neće ti najbolji, on to jest ja. To svako zna. Genije, čudo prirode, sve na svijetu zna. Jasno mi je sve. Ja sam genije, čudo prirode, čudo milenija, Superman me zna. Uvijek bi
sam izmišljao ne šeme, prvo i glavno bi svratja do mene. U redu, Alberte, ovo je u redu. Koji ovo kurac donesi kredu, da te nacrta na ploči jednom za svakda. Neš ništa postiš bez puno rada. Učiti i samo učiti, jedino tako možeš razlučiti šta je dobro, a šta nije, šta se smije uvrstiti, a šta ne smije. Sve se mora dobro promatrat, evo na primjer na sedi pali kvadrat. Ostalo je dobro manje više, Alberte se pamti, ale sist relativiše. Čudo prirode, sve svitu znak i jasno mi je sve. Ja sam genije, čudo prirode, čudo milenija, super meni sve. Bok, ja sam Arijan Beriša, trenutni voditelj seta. Ovo je Ivana i ja sam trenutni voditelj programa. I znači nas dvoje smo ove godine većim dijelom organizirali Brucošijadu. Kažem većim dijelom da ne bi ispalo da smo sve sami odradili, što više jako veliki dio posla odrađuju drugi ljudi po klubu s kojima se nadam da ćete raditi slične intervjue kasnije, jednako zabavne i pogibeljne. Dakle, mi ćemo pričati nešto o Brucošijadi, svako će pričati jedan dio. Naime, evo, počet ću ja baš o samoj Brucošijadi, što je, kakva je, zašto i tako. Znači, naša Brucošijada je posebna po tome što se odvija u prostorima fakulteta, što nije baš uvriježena stvar na drugim fakultetima u našem sveučilištu, a bome, koliko ja znam, i u cijeloj zemlji, vjerojatno ni vani. Ne znam što točno da kažem, evo radimo zadnjih nekoliko dana neumorno i noći, priprema se sve, možda se vide neke stvari ovako, znači stage-evi, neke stvari koje smo napravili, a evo ne znam, mislio sam da Ivana dalje nastavi o bendovima malo i o stage-evima više, pa evo može ona preuzeti. No, mi smo ove godine bili malo nadobudni i krenuli negdje još u 5. mjesecu svakako. Naravno, uvijek nešto se izjalovi i ne bude onako kako planirate, kako god da ranije počnete. Većinu bendova smo kontaktirali još tokom ljeta i prije ljeta samog. Znači, znao se uglavnom cijeli line-up još prije 9. mjeseca. Do samog kraja nismo bili sigurni hoće li nas novi dekan u zadnji čas odjebati ili ne. Ako vi kažete bendu dosta napred, on nema pojma hoće, neće, gdje će biti u tom trenutku za 6 mjeseci, hoće biti na nekoj drugoj turneji, ne zna ništa, još on ima dogovoreno sa kućom, bend ne smije svirati u kratkom roku u istom gradu i tako razne stvari, tako da se to obično počne relativno kasno, ajmo to tako reći, organizirati. Uglavnom silom prilika, jer se drugačije ne može i dakle, to se organizatori onda zovu bendove za koje se zna koji bi mogli, koji bi htjeli, šta bi ljudi htjeli čuti, šta je in, šta odgovara našim, dakle, nekakvim glasu koji prati i set i fair, dakle, kao nekakvim, mi smo uvijek bili nešto malo više orijentirani ka punku. Mislim da je najemotivniji trenutak Brucošijade upravo sada, jer smo toliko neispavani, umorni, isfrustrirani, nadrkani, sretni. I tako, eto, to je moj najemotivniji trenutak. I uz to užasno me zabavlja ovo vozikanje. Pa meni je bilo poprilično emotivno kad sam malo prebrojao karte i novce i tako i zaključio da nećemo biti u minusu. Brucošijada, fera, ludilo atmosfera, dalje ne znam, ali a bit će odlično, ja vjerujem da će biti odlično. Biće gro ljudi, bit će kaos, ali veselimo se svi skupa tome. Kao da ne postojiš, se ne javlja, se zaboravlja. Snagu! Sport! Ne pas! Wow!
Čovječe. Da vidimo osoba koja mi se javila na e-mail, zvani Jure. Hoće da repuje, kaže da ima muda da repuje na ovoliko ljudi. Koliko ima? 1, 2, 3, 4, 5 hiljada ljudi, dođi da repuješ. Pustite ga, dogovorili smo se, ej. Ja se nadam da se on spremio. Jure, dođi, pozdravite ga normalno. Dođi, Jure, evo ga, postijaj brkove, vidi mladića. Jesi se spremio da repuješ pred 5000 ljudi? Jesam! Tako je, to je to. Attitude, kamo da repuješ na tom mikrofonu. Ni znaš kad dođe dio, sve znaš. Znaš kad je taj dio, znaš. Pripljujem, podrigujem, susjedima, majkom tujem, pišam, ligam, za udaram, za kurvama, ženu varam. Recimo ona stvar, samo pijan mogu da prebolim ove noći duge i sudbinu zlu. Kradem dane Bogu, podsjeća na nju, i onda uključiš gitaru i to je to. Htjeli smo svirat folk, evo nema tu, nismo htjeli svirat etno, htjeli smo svirat folk, drugi članovi drugih bendova nam nisu davali i onda smo se našli mi, svi koji volimo folk i želimo ga svirati. Kad me bude straka, pogledam samo sebe, pa pogledam Vimpa i pomislim koga jebe. U društvu flašu uvijek pravu raju nađem, ne jebu me vaše svađe s brkovima, pijem rađe, urađe bosanac. Čak što bi rekao Vija, to je prije mene rekao Džigaru na punk beat. Hit, neće nakon vetu preozrinjamo, daj tako bez ništa para u sebi. Ljubi jebe ko tu, tolerancija mi nije jača strana, svi drugi greše. To neka borba protiv konformizma ili je to puno jednostavnije? Nema uopće, nema nikakve dublje poruke, nikakve dublje, to je jednostavno ono što mi volimo. Dakle, mi smo punkeri koji sviramo folk jer mi volimo folk, mi se ne ismijavamo folku, nije folk. Mi se možda ismijavamo rock, to je više ta varijanta, nama više alternativa smeta i urbano i to. Hvala Jure, pustite ga tamo. Jure, svaka čast. Prije 3 dana se javio i pripremio, svaka čast Jure. Znaš šta se meni sviđa, samo sorry što te prekidam, što je tu na faksu, to treba biti tu. Bio sam radi ja onog, kako zove onaj čelo što razbija klavijature. Koji? Mambo Kurt, radi njega sam ja bio tamo na Djemenza, ne možeš ući brate, ne valja, nije to, sve na prolazu, sve ovo je bolje da je tu na faksu. Di je mjesto? Neću ja, ako mu ja kažem onda će bolje da mu neko drugi kaže. Nemoj da nas nekad vidi. Space Šavudin. Seo sam u kola, krenuo na Mars, poneo sam sendviče i jedan paradajz. Javi se mi Krutine, da li si u orbiti, ponesi sa zemlje hašiša i rizli. Poneo sam više nego prošli put, vi spremite... Ja sam Da Đutim, Timbe, onaj što dolazi i stoji pored Ajsa i repuje neke pesme s njim. Tako me ljudi najbolje znaju. Meteori lete, jedva da se vide, uključio sam mod, svetlosne brzine. A iza Čebarapčino, kada ćeš da stigneš? Posle 4 dana slećemo u svemirsku bazu. Jesi lepo putovo, jesi dono travu? Poneo sam sve, moji metali brate, bongove, pajkove... Super, mislim da je ova i gotivnija nego ona 2008. na kojoj su bili prvi put. Zanimljiviji je prostor, kao sam fakultet i to sve, nego onaj SC. I ovdje smo u neko pristojno vreme nastupili, dok smo tamo bili nešto u 3-4 ujutru, kad su ostali samo oni najpijaniji. I onako bilo je prilično hardcore, ali je bilo divno.
Hvala ljudi, respekt pa! Izdržite, 5 godina, nije strašno. Nije strašno. Ovako debele knjige! Ovako debele knjige! Dok vi učite, mi ćemo biti na plaži. Bićemo na skijanju, snowboardu, hoću reći. Ići ćemo uveče u grad, a vi ćete ovako debele knjige! Hvala i pozdrav! Naravno, pa to sam i očekivao. To pokazuju kurčevi koji neće da uče. Ali ništa nije lako, ništa nije lako. Svaki zanat se teškim mukama kuje. Vidimo se, hvala! Kriste Isuse, di je Matej? Brucošijada Fera. Moraš doći. Ko je brucoš ovdje, nek digne ruku. O, ima i pošteno, ima ih 2,5%. Dobre, dobre. A ovako, za sve vas koji ste digli ruku, ima jedna stvar, ova starija bagra već to zna. Vi niste ovdje došli ništa naučiti. Vi ste ovdje došli zato da bi naučili da se znanja ne treba bojati i da znanje i ljudi koji se ne boje znanja, da im niko ne može ništa. Ima jedna bitna stvar koja vas čeka ove 4 godine. Čekaju vas studentski prosvjedi. A sad jedna pjesma iz moje duše, iz naših duša, za vaše prosvjede. Naša doda Boga moli, naša doda Boga moli, dodole, dodole. Ja mislim da je to sjajno. Kset je oduvijek bilo mjesto u koji bi trebao svaki student bilo kojeg fakulteta obač s vremena na vrijeme, jer je, mislim, ja znam, ja sam slušao slušaonice u Ksetu koje nigdje na nekom drugom fakultetu nikad nije bilo toga. Ja sam studirao brodogradnju, tako da sam bio tu preko puta, čak ni filozofski nema ono što ima Kset. To je sjajno. I mislim da je to što to ne dajte da vam ikad uzmu. Vjerujte, vrlo rado bi vam uzeli. Udri, sitna kišo, udri, sitna kišo, Pa ne dajte se, mislite svojom glavom. Mladim bendovima, ustajte vi zemaljsko roblje, vi sužni koje mori glad. Jedna slika. Bez briga, ovo će ići uz jedan dobar komentar. Bilo kome je zajebano nastupa, popet se na binu u 2:30 ujutro, znaš. I pogotovo kad je puno bendova, onda je to vrlo naporno publici, onda oni puno bendova slušaju, stoje tu dugo, svašta im oduzme energiju i alkohol i
trla brla, skakanje, nedostatak kisika, tako da ovo je bio, ajde, dobar do vrlo dobar nastup. Ja sam skroz zadovoljan. Mislim, to je meni genijalno, kad te, znaš, to je neki strogi prostor u kojemu ti moraš biti, po pravilima igrat, i onda si tu pušten da budeš potpuno slobodan, da budeš ono što jesi. To samo može biti dobro. Stvoriti pozitivnu vezu, nešto baš lijepo i dobro, što te opet veže, daje ti poticaj da ti budeš bolji na tome fakultetu. To nisu samo neki hladni zidovi u koje ti dolaziš odrađivati neki svoj zadatak. Počela padat ogromna jaja, kak kiša bez kraja, to je trajalo danima. Sjaja je zbilila, kumila ružnih reptila, s krovima u obliku pila. Razložava se ekstremno brzo, putem vjetra. Kada su i ljudski mozak I vjetra. Će nas istrebit, mada ne bi formirali svoje vidne pozdrav bez sebi. Bože, pogledaj dolje, vidi vjernu farmaciju, raj tvoju savršenu kreaciju. U zemlju treći kamečić od sunca, mogu nam se napuši ljudskog kuca. Glupi gmazovi, ružni, lijeni, prokleti mjeni, bit će istrigljeni. Daleko od kuće, tu će ostaviti svoje šupne kosti, jer ovdje su nepoželjni gosti. A najzor reptila na velike gradove treba uništit gadove proklete kvasove. Ima ih na milijone, žele da nas uklone, sklone totalno pometu pa da nasele našu planetu. Ludo na živote se nenormalno kote. Nema šansa, nek nas je 20 hiljada, bira nas 21 milijada. A nema porodica, mrtve su starci, nezaležnica, sjeva mržja, popublica, sakarasa. Crna žuta, crvena, bela, ljuta, masa, Ovdje je gravitacija prevelika, da bi normalno letili reptili su počeli padati ubrzava 9,81 metar u sekundi na kvadrat. A to je prekriveno reptilima, bez novočola mahtaju teškim krilima, kaža moj projektilima i rakete lete vođene balističke domiće popisci. Stisnutim placu se nagricu neke celine, grkljara, čine klana, cijele kakinima sakruži. Do zalaska sunca se pucao sve što se liče, reptili kriče, oči bježe luđačkog sjaja, da ću s neba opet počeo padat jaja. Bog zemljani, Bog zemljani, lete rakete, projektili. Bog zemljani, Bog zemljani, lete rakete, projektili, a gdje ste sad reptili? Bručijada je bila jebena. Zato jer je to bila jedna od bručijada koje su bile jebene i ovo je jedna od tih bručijada i samim time je bila jebena. Može kratak osvrt na Brucošijadu? Ne. Da. Nedatke još uvijek nisam spao nakon toga, tako da... Bilo je super. I to je kratak osvrt.
Bilo je jebeno. I naporno. To je to, jesi rekao kratko? Ok, malo duže. A šta da ti kažem, sljedeći, puno posla, malo spavanja, jebate. Ti napokon pustiš u kameru, uzmeš ovdje. I to je isto. Može kratak osvrt na Bratušijadu. Kratak, a? Pa pobjedili smo, šta? Prekrasno nešto, prekrasno. Zamislite da dođe dekan i kaže dođite slobodno, dođite vas 5000 nek dođe, napravite nered po cijelom faksu, pišajte po faksu, po garderobama, po dvoranama, po zidovima, sve uneredite, nek pod bude ljepljiv 5 dana, skinite plazme, napravite toliki kaos da će faks nakon tjedan dana treba da se oporavi i sve to ono kaže, dekan vas zove, dođite i radite nered. I bude vam super. Jako super. Upoznao sam se s Mladenom iz TBF-a, to je onak bilo vrhunac vrhunaca mog života općenito vrijem. Nemaš dovoljno, nemaš kući više mjesta, nemaš ga di staviti da ga možeš u monitor. I onda moraš kombinirati, moraš popričati sa cijelim bendom o tome šta njima najmanje trebaš čim i onda snare završi na 28. kanalu, a na drugom kanalu dođe električna violina. Kužiš. Haos od kad je počelo do kad je završilo nije prestao i bendovi su imali živaca, ljudi koji su radili su imali živaca. Ja nisam zbilja očekivao da će proći tako dobro sa tim svim poteškoćama koje su ih zadesile, naravno neočekivano. I eto, na kraju krajeva i oni su bili u redu, korektni, tako da nemam šta reći. Ja vidim, sad ćemo mi završiti na platu. Kao ide za raf, a? Jel ide za raf? Za Hollywood, brate. Za Hollywood. Ja bih samo htio da kažem da sam ponosan na sve ljude koji su sudjelovali u organizaciji, produkciji i realizacije ovog zbilja kvalitetnog događaja. Eto, to je iskreno iz dna moje duše. Hvala, bilo je dobro. Ili palco. Malo drugih ljudi je spremno pokazati toliko truda i volja za postići nešto, pogotovo zato što niko tu nije plaćen za to. I sav taj trud je ja sam bio jednostavno oduševljen tom nekakvom pozitivnom energijom kod ljudi, što su svi bili nabrijani oko toga i svi su bili daj ajmo nešto raditi, ajde da to bude kak spada i eto stvarno, prošlo je dobro. Bratušijada je kulminacija ksetovanja. Sad šta je ksetovanje? Ksetovanje je ljubav prema ksetu. Znači nešto što jako malo ljudi dan danas osjeća. Znači nešto što je neopipljivo. To je nešto što kad ti shvatiš da ti pripadaš jednoj generaciji, jednim ljudima koji se slažu s tobom u svemu, koji su predivni, s kojima ćeš ti možda zakačiti oko nekih nebitnih stvari. Ali u koncu konca to su ljudi koji će ti sresti za 20 godina i zažvaliti ko da si ti cura. Baš je jedna priča koju imate za pričati unucima jednog dana i tako da, pogotovo ako oni nastave vašim stopama pa studiraju ovi aviona. Di si ti bio kad sam se ja opio u WC u C zgrade i tako stvar. Tako da, eto. Ljudi, nadam se da ste još orni za piće, iako je jutro, ne znam koliko je, već 5 sati skoro. Dajte ritam malo! Čik, pogodi šta imam za večeru, buđav lebac, buđav lebac, njam, 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 njam. Čik, pogodi šta imam za večeru, buđav lebac, buđav lebac. Ajme mene joj, buđav lebac, buđav lebac, njam, 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 njam. Ajme mene joj, buđav lebac.
snimaš. Evo ti kanta i duraj. Ali nemam čemadana leba, šta? Njam, 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 čep muljem ja stalo, ali nemam čemadana leba. Maže. Radi nešto. Još da imam šta? Šta ti tu zajebaješ? Ćao. I tak, kaj sad doćeš od mene? Koji jebeni kurac me opet maltretiraš, ono? Daj, makni se. Najlakše kad te ja džoga uzeš kameru i pogledam. Imam promijeniti. Bole me noge, premalo sam spao i ljudi me tuku. Donesi metlu. A da radiš nešto korisno možda? Ovako je red. Ljudi, ovo će biti posljednja pesma za večeras. Ti ne, ti čak nešto radio, ali on, ovaj tu iza kamere. A kod kom će uvek mortadela i Nutella. Si pogodišta imam za večeru, buđav lebac, njam, 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 njam. Si pogodišta imam za večeru, buđav lebac. Aj, 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 buđav lebac. Buđav lebac, njam, 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 njam. Aj, 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 aj. Buđav lebac. Buđav lebac. Hvala vam ljudi puno, toliko od nas za večeras. Hvala vam na sjajnoj atmosferi, svima, hvala od srca, hvala.